پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو قطیہ بنا دیا۔ جی ہاں دوستو، آپ نے ٹھیک سنا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، کہا جاتا تھا کہ ہندوستان میں ایک گاؤں تھا۔ اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہوا تھا اور ان کو ایسی نعمتیں عطا کی گئی تھیں جن کی وجہ سے وہ بڑے مغرور ہو گئے تھے۔ اور سب سے بری بات تو یہ تھی کہ اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ کافر تھے۔ وہ اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، چونکہ ہر آدمی دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور ہو جایا ہی کرتا ہے۔ دوستو، یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی ہی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں سبھی لوگ کافر تھے، مسلمانوں کے اکا دکا گھر تھے۔ دوستو، اس گاؤں کا سردار ایک ہندو پنڈت تھا جس کی صرف ایک اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن اس کی بیٹی بہت زیادہ مغرور اور ضدی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو بھی غریب لوگ رہتے تھے وہ صرف مسلمان تھے اور تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، مگر وہاں مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دوستو، وہ ہندو سردار کی بیٹی کالا جادو کر کے غریب مسلمانوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس لڑکی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اگر کوئی مسلمان اس کی بات نہیں مانتا تھا، وہ کالا جادو کر کے اس کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں مسلمان تو صرف نام ہی کی تھے اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ دوستو، جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اللہ کریم کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی کہ اے رب، ہماری نسلیں جو یہاں پہ چند ہی بچی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا سہارا نہیں ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے اور نہ ہی طاقت ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے کسی مسیحا کو بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا ڈالے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا قبول فرما لی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف آ نکلا۔ بڑی شان و شوکت سے وہ سواری کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلا سانپ اس پنڈت کے سامنے آ گیا۔ اگر ہندو پنڈت چاہتا تو وہ اس سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بڑا طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور ہندو پنڈت وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور جو اس کے خادم تھے، جب انہوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو وہ فوری طور پر اس کو محل میں لے آئے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے گاؤں کے بڑے بڑے طبیب اور حکیموں کو بلایا۔ وہ تمام لوگ اپنے فن میں ماہر تھے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ سب لوگ سانپ کا زہر نکالنے میں ناکام رہے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا اور کوئی بھی حکیم اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ دوستو، اس وقت اس گاؤں میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ پاک نے اسی مقصد کے تحت بھیجا تھا۔ درویش نے پنڈت کے گھر کے باہر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر درباری کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا، یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے
दरबारी कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक अपने गांव में कभी नहीं देखा। तो दरवेश फरमाने लगे कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डंक मार दिया है और किसी भी हकीम से उनका इलाज नहीं हो पा रहा। तो दरबारी कहने लगे, अरे भाई, लेकिन तुम कौन हो? फकीर कहने लगा, मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने जब फकीर की ये हालत देखी तो वो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और आप हुलिये से बड़े गरीब मालूम हो रहे थे। दरबारी फिर से कहने लगे, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे, लेकिन तुम देखने में तो फकीर लग रहे हो। हमने बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी हमारे सरदार का इलाज करने में नाकाम रहे हैं। तुम एक फकीर होकर उनका इलाज कैसे करोगे? तो फकीर कहने लगे, अगर तुम अपने सरदार की जान बचाना चाहते हो तो फिर मुझे अंदर ले जाओ। तो वो दरबारी कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। दोस्तों, वो अंदर गए और पंडित की बेटी से कहा कि मालकिन, बाहर एक गरीब भिखारी आया है, हुलिये से फकीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर उस पंडित की बेटी कहने लगी, उस फकीर को अंदर बुलाओ। दोस्तों, जब वो फकीर उस घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर मार रहा है। वो दरवेश पंडित के पैर की जानिब आया जहाँ सांप ने उसे डसा था। उस जगह पर अल्लाह वाले ने अपना थूक लगा दिया और फौरी तौर पर वहाँ से चला गया। दोस्तों, पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था, ये कमरे में आया, इस जगह पर थूक लगाकर चला गया जिस जगह सांप ने काटा था, और उसको कोई पकड़ भी नहीं सका। तो उसकी बेटी गुस्से में आ गई। उसने कहा, ये हमारी बेअदबी है, उस फकीर ने हमारी गुस्ताखी की है। और वो अपने दरबारियों से कहने लगी, थूक को साफ करो, मैं उसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसके थूक को साफ करने के लिए उन लोगों ने रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीली हुई टांग से थूक साफ करने लगे तो वो दरबारी हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया। तो पंडित की बेटी कहने लगी, तुम क्या कर रहे हो? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूका है और तुम उस थूक को मल रहे हो। दोस्तों, उस दरबारी ने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को चुप होने को कहा और कहा, रुको 1 मिनट। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला गया तो जहर का फौरी असर खत्म हो गया और वो टांग जो कटने के काबिल थी अब वो अपनी पहली हालत में बिल्कुल ठीक हो गई। पूरी टांग जो पहले नीली हो चुकी थी अब वो अपने असली रंग पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही हिंदू पंडित होश में आया तो उसे फकीर के थूक के किस्से के बारे में पता चला। तो उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना फकीर कहा, उसको बेइज्जत किया, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो गया? जाओ उसे लेकर आओ, उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। दोस्तों, पंडित के कहने पर उसके सारे दरबारी उसी वक्त उस दरवेश को ढूंढने निकल पड़े। वो चारों तरफ फैल गए लेकिन उन्हें दरवेश कहीं भी नहीं मिला। लेकिन जब वो लोग जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस दरवेश को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। लेकिन पंडित का हुक्म था कि फौरी तौर पर दरवेश को पकड़कर पेश
पेश करो। तो उन लोगों ने उस दरवेश को पकड़कर पंडित के सामने पेश कर दिया। तो पंडित कहने लगा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मैं आपकी वजह से आज जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। हुजूर, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से कीमती पोशाक और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। तो फकीर ने पंडित की तरफ देखा और बोले, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है, मैं ये लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काटता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? पंडित कहने लगे, आप फिक्र न करें, ये घोड़े के साथ आपको खादम भी दिए जाएंगे और बहुत सारे नौकर चाकर हर वक्त आपकी खिदमत में पेश होंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतना मालो दौलत और मुलाजमों के साथ मैं अपनी रहाइश में क्या अकेला ही रहूंगा? तो पंडित बोला, हुजूर आप परेशान न हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने हिंदू बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने अभी देखा है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, और एक शर्त है, आपको जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे मुलाजमों ने आपको इबादत करते देखा है और जहाँ तक हमें मालूम है हम तो अपने बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम अपनी बेजान मूर्तियों की इबादत करते हैं, और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है और वो नजर भी नहीं आता वो क्या चीज है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब कुछ, मालो दौलत, नौकर चाकर और मेरी बेटी सब कुछ ले लें, लेकिन अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो दरवेश कहने लगे, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हों। चलिए मुझे बताइए, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित बोला, हुजूर अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुराकर कहने लगे, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना पड़े तो पंडित जी आप अपना घोड़ा, ये कीमती लिबास, अपनी बेटी और आलीशान घर अपने पास ही रखें। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस रबे ताला ने मुझे पैदा किया है तो क्या उस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए जो दुनिया का माल है? मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ मिल जाएंगी। इसलिए मैं दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। तो पंडित कहने लगे, आपका क्या मकसद है? फकीर बोले, यहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, बस मैं उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो फकीर जाने लगा। तो पंडित ने दरवेश को रुक जाने को कहा, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि हम कितने ताकतवर हैं और मेरी बेटी काले इल्म में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? तो फकीर कहने लगे, तुम्हारी बेटी ने बहुत कमजोर लोगों को जानवर बनाया है, इससे कहो मुझे जानवर बनाकर दिखाए तो फिर मैं इसके जादू को मान जाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि जाओ बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक जोर की फूंक मारी तो वो उसी वक्त एक बहुत बड़ी कुतिया में तब्दील हो गई। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो कुतिया इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से उस कुतिया का कद सबसे ऊंचा था। वो कुतिया आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह वाले के पास आने लगी और अल्लाह वाले को काटना चाहती थी। अल्लाह वाले जानते थे कि ये क्या करने वाली है। उसी वक्त अल्लाह वाले ने उस कुतिया के मुंह पर थूक दिया
दोस्तों थूकने की देर थी कि उस कुतिया को आग लग गई, वो जलने लगी। वो थूक क्या था, वो तो तेजाब था जिससे उसका आधा चेहरा जल गया और उसका चेहरा जलकर काला स्याह हो गया था। करीब था कि उसका पूरा जिस्म ही जलकर खत्म हो जाता। पंडित भागता हुआ आया और उन दरवेश के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत कमजोर समझा और आपको आपके मजहब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। तो दरवेश बोले, हम किसी को जबरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, हम इस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो उसको उसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह पाक से दुआ करूंगा। तो पंडित कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। बल्कि मैं इसके लिए तहे दिल से माफी भी चाहता हूँ। जो कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया है, आइंदा ये काला जादू और कोई भी ऐसा गंदा अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान को तंग भी नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। दोस्तों अल्लाह वाले ने उस कुतिया पर एक और फूंक मारी तो वो फौरन से इंसान बन गई और उन दरवेश के कदमों से लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमजोर समझा। आप जब तक यहाँ रहे, आप मेरे लिए एक फकीर इंसान थे। अपने लिबास और हुलिये से मुझे आप एक दीवाने फकीर लग रहे थे। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बन गई। मैं चाहती थी कि मैं आपसे बदला लूं, मगर मुझे तो खुद अज़ाब मिल गया। और वो कहने लगी, आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमानों को नहीं सताएगा, बल्कि हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। दोस्तों इस तरह उस बस्ती के सारे लोग मुसलमान हो गए और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर एक पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों कहा जाता है कि फिर उस पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उस बस्ती में अमनो ईमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गुरूर करते थे, आज उनका गुरूर टूट चुका था। ये सब एक अल्लाह वाले की करामत से मुमकिन हुआ। दोस्तों हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आलिया पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह और एक मिदारी का वाकया जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों एक मर्तबा हजरत लाल शहबाज कलंदर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक आपको रास्ते में एक बंदर नचाने वाला मदारी दिखाई दिया जो कि खेल तमाशा दिखा रहा था। लाल शहबाज कलंदर उसके पास गए तो आपने उस मदारी से पूछा कि तुम कौन हो? तो वो मदारी कहने लगा कि मैं कलंदर हूँ। दोस्तों उस जमाने में तमाशा दिखाने वाले को कलंदर कहा करते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसका ये जवाब सुनकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों आपको मुस्कुराता देखकर मदारी को ये बात पसंद नहीं आई। वो समझा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो आपसे पूछ बैठा कि आप कौन हैं? तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मियाँ मैं भी कलंदर हूँ। वो मदारी बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि आपके पास ना तो कोई बंदर है और ना ही कोई डुगडुगी है, फिर आप तमाशा कैसे दिखाते हैं? तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, उसके बाद हम तुम्हें अपना तमाशा दिखाएंगे। दोस्तों आपका ये फरमान सुनकर उस मदारी ने अपनी डुगडुगी उठाई और डुगडुगी बजाने लगा। उस डुगडुगी की आवाज सुनकर बंदर तेजी से नाचने लगा।
اس کے بعد وہ مداری بولا کہ اب آپ اپنا کرتب دکھائیے، آپ کون سا تماشا دکھاتے ہیں اور آپ کہاں کے قلندر ہیں۔ دوستو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے جب اس مداری کی یہ بات سنی تو آپ 2 پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا کہ تم نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمت اللہ علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا، نہ سورج کی دھوپ نہ گرد و غبار، سامنے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، ٹھنڈا موسم۔ ابھی مداری یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں تو اس نے سامنے سے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان گئی۔ لشکر اس کے پاس پہنچا، اس میں سے سپاہ سالار باہر نکلا اور وہ مداری کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سپاہ سالار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو بہت دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو عالی شان محل دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ حیرانی سے محل کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا تو خوبصورت ملکہ اس سے گلہ شکوہ کرنے لگی۔ وہ اس کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں کتنی پریشان تھی، آپ نے میرے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ آپ کے لیے یہاں سلطنت کے لوگ بھی بڑے پریشان تھے۔ دوستو مداری یہ سارا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت ملکہ کس کی ہے اور یہ سب لوگ مجھے اپنا بادشاہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول بھال کر نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اس کے بچے ہو گئے، شہزادے بڑے بھی ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان اور منہ سے ذائقہ بھی غائب ہو گیا، یعنی بادشاہ اب بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن وہی آدمی دریا کے کنارے بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ اسی جستجو میں وہی جہاں پہنچا جہاں سے وہ اس درخت کے نیچے سے گزرا تھا۔ تو اس آدمی نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ چلو اس درخت کے پاس جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ دوستو جیسے ہی وہ آدمی ان درختوں کے نیچے سے گزرا تو سارا کا سارا ماحول پھر سے بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے تبدیل ہو گیا اور وہ آدمی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی جو حالت بڑھاپے والی تھی وہ پھر سے جوانی میں بدل گئی۔ وہ سلطنت، وہ ملکہ، وہ شہزادے سب پیچھے چھوٹ گئے۔ وہ آدمی واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ دوستو اسی وقت وہی مقام، اس کا بندر، وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ اور وہی گرد و غبار سب سامنے آ گیا اور حضرت لال شہباز اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا معاملہ پیش آیا۔ تو اس آدمی نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھا تو وہ ان سے پوچھنے لگا کہ میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ تو لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، یہ سب تماشا تھا۔ ایک تماشا تم نے مجھے دکھایا اور ایک تماشا میں نے تمہیں دکھایا۔ سبحان اللہ۔